Sumucho. Uy, wala pa. Surat. Physical. Physical ang DPS ha. So, pwede kayo magano, still ice. Let's go, let's go. Tara. No mercy. Normal attack. Ay, malaki yung island. Talan ko. At DPS din ako eh. Wala already din damage ko din kaya mo. Hindi na to, takbuhan na yan. Ako, dito na mo. Oh, regroup, regroup. Mercy, Dito na, mercy. dito na ba? Dash. Baby. Hindi na ba yung kaya. Gina, Tayo sa... ano. Nakasakay. Rebuff. Ah, Rebuff. nakatalo. Yan, Okay, nakatalo. rebuff na. Rebuff. Golden, oh. Golden yan. Oh, magtagin natin to. Ano? Makawalan. Punat, wag na yan. Ano, sakay ka sa akin. Sakay ka ba sa akin? Ano, Aki? Ilan pa, oh. Ikaw pumapatay, papi Ali ah. Ember. Lala ah. Kahit ng Ember talaga, no? Pag na Ember Ilan ko, kasi, na-target ko eh. GG. GG. Ito yung pang void ko eh. Ganda rin pala yan eh, dapat pala